আমার প্রিয় মুর্শিদ শাইখুল আলম আল আজম আরব বিল্লাহ আল মুকদ্দাস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি मंगोल अहलुल्लाह की शौकत और उनकी इबादत किताब नाम शौकत अहलुल्लाह की बरकत इसकी हदीस है मन कफ़ा कज़बहु कफ़्फ़ा अल्लाहु अन्हु अज़ाबहु यौमल क़ियामह जो शख्स अपने गुस्सा को रोक ले क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपना अज़ाब उससे रोक देंगे। যে গুস্সাকে কাবু করতে পারবে রুখতে পারবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার থেকে আযাবকে রুখে দিবে। जहाँ बात है कि गुस्सा रोकने में तकलीफ होती है, गुस्सा के कंट्रोल करार मध्य कष्ट है ना और उसने अल्लाह के लिए ये तकलीफ उठाई और সেই ব্যক্তি এই গুস্সাকে যে কন্ট্রোল করতে কষ্ট হয়েছে এটা কার জন্য? আল্লাহর জন্য। लिहाजा उस मुजाहिदा पर बड़ा इनाम है अर्थात এই मुजाहिदार উপরে অনেক বড় পুরস্কার और ये मुजाहिदा भी अल्लाह की शौकत की बरकत से आसान हो जाता है और ये मुजाहिदा का एक हिकायत याद आई हजरत বলেন একটা ঘটনা স্মরণ হইল हजरत हकीम उल्लमत तानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक शौक ने देखा कि हजरत मुझ में गुस्सा का मर्द है हमारे मध्य गुस्सा रोग मारात्मक उसका इलाज आता फरमाए तार चिकित्सा दान करें। हजरत ने उसको तहरीर फरमाया कि आप लखनऊ में अनवार बैग डिपो के मालिक मौलवी मोहम्मद हसन का कारोवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाया कीजिए। तुम्हें काज करो लखनऊते अनवार बैग डिपोर একটা দোকান আছে দোকানের মালিক মৌলভী মোহাম্মদ হাসান কারওয়ি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হয়ে গেছেন তার নিকটে যাবে যায় কিছুক্ষণ বসবে। कुछ अरसा बाद उस वक्त ने हजरत हकीम उल्लमत को लेकर कि हजरत मेरा गुस्सा जाता रहा है हजरत हमारा गुस्सा आस्ते आस्ते जाते शुरू करेছে। कुछ अरसा बाद उस वक्त ने हकीम उल्लमत को लेकर कि मेरा गुस्सा जाता रहा मैं मौलवी साहब की खिदमत में जाता रहता हूँ हमें तो मौलवी साहब खिदमत जाते देखी लेकिन उन्होंने तो कभी गुस्से के मुतालिक मुझे कुछ नसीहत भी नहीं फरमाया किंतु তিনি गुस्सार ব্যাপারে আমাকে কোনো নসিহতই করেন নাই। এই দুষ্ট কই সাইফুল হ্যাঁ আচ্ছা বাসাতে আপেল লইছে দুইটা তো নানি জিজ্ঞাসা কি এগুলি কি বলে একটা আমার দুষ্ট খাবে আর একটা আমি খাবো আমার দুষ্টের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। মাশাআল্লাহ তিনি তো কোনো নসিহত করেন নাই। ये क्या बात है मुझे इतना फायदा हुआ कि ব্যাপার আমি আমার এত উপকার হইল। हजरत ने फरमाया हजरत तानवी रहमतुल्लाह बोलें क्योंकि मौलवी साहब हलीम तबाह है मौलवी साहब अत्यंत धैर्यशील उनके दिल में सब्र और हलीम बर्दाश्त का मादा बहुत है उनके मध्य धैर्य सबल एलेमेर मादा अनेक बेशी उनके काल्ब में सिफत हलम आपके काल्ब में मुंतकिल हो गई उनार मध्य जे धैर्य धरार बर्दाश्त करार
কলবের মধ্যে যে সিফত আছে এই সিফতটা তোমার মধ্যে মুনতাকিল হয়ে গেছে, এসে গেছে। सातवीं हदीस के रावी एक साहबी हजरत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु अज़रबु गुलामन ली, मैं अपने ममलूक गुलाम की पिटाई कर रहा था। আমি আমার গোলামকে মারতেছিলাম। ফাসামি'তু মিন খালফি সাওতান, আমি আমার পিছনে একটি আওয়াজ শুনলাম। ওই কি আওয়াজ? এই আওয়াজ ছিল, কি আওয়াজ ছিল? এলাম আবা মাসউদ, আল্লাহু আকদরু আলাইকা মিনকা আলাইহি। এই কালামে नबूवत है, कलाम नबूवत की बलागत है। ये चांद ज़मीरों में दो सतर में मजमून बयान फरमाया। বিরাট একটা বিষয়বস্তু দুইটা বাক্যের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বয়ান করে দিয়েছেন। अगर हम उर्दू में उसको तर्जमा करें, हमें यदि उर्दू में तर्जमा करें तो देर सतर हो जाएंगी, पहले देर लाल हो जाएगी। फरमाया कि आप मसऊद, अल्लाह ताला को तुझ पर ज्यादा कुदरत है, उस कुदरत से जो तुझको उस गुलाम पर हासिल है। গোলামের উপরে যে তোমার যে তাকত শক্তি, তার যে অনেক বড় ताकत और शक्ति कार? अल्लाह। जिसको तो पिटाई कर रहा है, फरमाते अल्तफत्तु, তুমি যাকে পিটাই করতেছো, তুমি মনে করছো তোমার খুব শক্তি। শোনো, তোমার শক্তির চেয়ে আল্লাহর শক্তি আর তাকত অনেক বেশি। मैंने मुतवज्जा होकर देखा, আমি খেয়াল করে দেখলাম कि कहाँ से आवाज आई, কোথা থেকে कैसे आवाज আসতেছে। فإذا هو रसूल الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपकी आवाज थी। তিনি তো রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, তার আওয়াজ ছিল। যে উঠতে মর্দা তেরে আওয়াজ से, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার এই আওয়াজে মুর্দা দিল কি হয়ে গেছে? जिंदा হয়ে দাঁড়ায় গেছে। এই আওয়াজে নবুয়তের আওয়াজ ছিল, जिससे साहबा के दिल जिंदा होते थे। যে আওয়াজের দ্বারা সাহাবাদের দিল কি হইতো? জীবিত হইতো। আমরাজ की इज़लाह हो जाती थी, रोगेर इसलाह हो যেত। बस अल्लाह ने सोहबत नबूवत के फैजान की बरकत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর সোহবতের বরকতের ফয়জানে फौरन হেদায়েত আতা फरमा दी। अल्लाह ताला संगे संगे हेदायत दान कर दी। अल्लाह वालों की सोहबत से कल्ब में आमल सालिहा की एक जबरदस्त कुव्वत और हिम्मत और तौफीक पैदा हो जाती है। अल्लाह वालाদের सोहबते कल्बेर মধ্যে नेक আমলের एक जबरदस्त कुव्वत एवं शक्ति एवं तौफीक पैदा है। 40-40 साल से इंसान जिस गुनाह को छोड़ने की ताकत ना पाता हो, 40-40 বছর যেই গুনাহকে মানুষ ছাড়ার শক্তি পায় না, अल्लाह वालों के पास चांद रोज रहकर के देखे क्या होता है। अल्लाह वालाদের সোহবতে কয়েকদিন থেকে একটু দেখো কি হয়।
চলে যখন গুসার কথা এসে গেল, গুসার একটু আলোচনা আর চিকিৎসারও আলোচনা হয়ে যাবে। गुस्से के बयान वल्कादिमीन अलगैज़ वल्आफीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह जल्ला जलालुहु तआला शान इरशाद फरमाते हैं कि जो गुस्सा पी जाते हैं, जो गुस्सा पी जाने वाले हैं, लोगों की खताओं को माफ करने वाले हैं, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को मोहब्बत रखता है। যারা গুসাকে প্রাণ করে নেয়, মানুষের গুনাহ অন্যায়কে মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা ইহসানকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা তার दोस्त बनाए নেন। हिकायत हजरत आली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बंदी से आपके ऊपर गर्म पानी गिर गया। हजरत अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीरे बांदी থেকে গরম পানি পড়ে গেল। आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। चेहरा রাগের কারণে কি হয়ে গেল? লাল হয়ে গেল। बांदी ने तिलावत की, संगे संगे बांदियों को अल्लाह वाली से तिलावत कुल वल कादिमीन अल गैज़ वल आफीन। उनके चेहरे से उस आयत को सुनते ही गुस्सा का रंग खत्म हो गया। যখন বান্দি বলল যে গুসাকে পান করে নে, এতটুকু অংশ যখন পড়লো, তখন চেহারার মধ্যে যে গুসা লাল হয়ে গেছিল খতম হয়ে গেছে। उसने पढ़ा वल आफीना अनिन नास, মানুষের খাতাকে যারা মাফ করে দেয়, আপনি ফরমায়া कि जाओ माफ कर दिया, माफ করে দিলাম। फिर उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, আল্লাহ তাআলা ihsan करने वालों की करें मोहब्बत करें, महबूब रखें। आपने फरमाया जा तुझे आजाद भी कर दिया, जा तुम्हें क्या भी आजाद कर दिया। गुस्से में आकर टिकाना में नहीं रहते, गुस्सार कारणे ज्ञान बुद्धि का टिका रहता है ना, अंजाम और नतीजा सोचने का होश नहीं रहता। পরিণাম কি হবে তার চিন্তা করার যে হুঁশটাও থাকে না। उसने हाथ जबान से ऐसे नामुनासिब हरकतें इंसान से सादर हो जाते हैं। এই জন্য গুসার কারণে জবান এবং হাত থেকে এরকম নামুনাসিব হরকত কাজ সংগঠিত হয়ে যায়, जिससे कातले खून, बेइज्जती और बेऔकात के घर उजड़ जाते हैं। যার কারণে কাতল হয়, মারামারি হয়, बेइज्जती হয়, और बसा औकात घर के घर उजड़ जाते हैं। घर के घर की हो जाए उजाड़ हो जाए, और ना जाने कितने कीमती जाने और माल व असबाब तबाह होते हैं। अजानी কত कीमती जान एवं माल असबाब ध्वंस হয়। कितनी मुकदमाबाजियों ने दिल को सुकून और राहत की नींद हराम कर रखी है। আর এই গুসার কারণে যখন মারামারি করে মুকদ্দমা হয়, তার চैन सुकून সম্পূর্ণ কি হয়ে যায়? হারাম হয়ে যায়। नींद हराम हो जाती है, जिससे दुनिया की तरक्की और आखिरत की तैयारी के लिए वक्त और फराग और इत्मीनान कल्ब भी मुयस्सर नहीं होते हैं। যার কারণে আখিরাতের জন্য সময় বাহির করা, ইত্মিনানে কলবের সঙ্গে কোনো কাজ করা ভাগ্যে জোটে না। गुस्सा की तबाकारियों से कितने बच्चे यतीम और बेवा और घर के चिराग बुझ गए। गुस्सार कारणे
কত বাচ্চারা এতিম হয়ে গেছে, আর কত মেয়েরা এতিম হয়ে ঘরের বাতি বেওয়া হয়ে বিধবা হয়ে ঘরের বাতি নিভে গেছে। उस खतरनाक बीमारी की फिक्र नहायत जरूरी है। गुस्से से मगलूब होना और मखलूक खुदा को सताना नहायत दर्जा बदबख्ती और शकावत और संगीदगी है। एक खतरनाक बीमारी गुस्सा, उसकी इसलाह की फिक्र बहुत जरूरी है। गुस्से से मगलूब होना, गुस्सार कारण बेकाबू हो जावा, मखलूक खुदा को सताना, अल्लाह मखलूक के सतानो नहायत दर्जा की बदबख्ती और शकावत और संगीदगी है। अत्यंत खराब दर्जा बदबख्ती और शकावत, शकावत बांग्ला की हाँ हतभागा एवं संगे दिल शक्त दिल हो जाए। बुजुर्गों का तरीका ये रहा है, बुजुर्गों तरीका ये कि जिसने सताया उसको माफ कर दिया। যারা সাতাইছে তাদেরকে কি করে দিয়েছেন? মাফ করে দিয়েছেন। उसके लिए दुआ भी मामूल रखा, তাদের জন্য দোয়াও করেন। हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद सफरतकारी का अजीब नाफे शेर है। हजरत बोलेन शाह मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह की आश्चर्यजनक शेर, जो रुस्तुम से जिसने क्या दिल को पास पास, अहमद ने उसको भी ताहे दिल से दुआ दिया। যারা কষ্ট দিয়ে আমার দিলকে পাশ পাশ করে দিয়েছে, টুকরো টুকরো করে দিয়েছে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के सामने दो आदमी लड़ रहे थे। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह কাছে দুজন ব্যক্তি লড়তে ছিল। एक ने कहा अगर एक कहेगा तो मुझे 10 सुनेगा। তুমি যদি একটা বলবা আমার থেকে 10টা শুনবা। मौलाना ने फरमाया हमको 1000 कह लो और हमसे एक भी ना सुनोगे। ओ भाई আমাকে কি 10 বার নয়, একবার নয়, 1000 বার গালি दिया लो, हमसे कुछ भी नहीं सुनेंगे, আমার থেকে কিছুই শুনতে পাবে না। बस दोनों पाँव में गिर गए और तौबा की और इस्लाह कर ली। দুজন পায়ের মধ্যে পড়ে গেল এবং তওবা করে ইসলাহ করে নিল। इलाज सबसे पहले ये करें कि जब जिस पर गुस्सा आए, যখন গুসা आए তার চিকিৎসা কি? যার উপরে তোমার গুসা আসে প্রথমে তুমি এই কাজ করো, उसको अपने सामने से हटा दे। अगर ना हटे तो खुद हट जाए। তাকে তোমার সামনে থেকে কি করো? সরিয়ে দাও। আর সে যদি না সরে তাহলে তুমি কি করো? সরে যাও। फिर सोचे, এরপরে তুমি চিন্তা করো कि जिस कदर ये शख्स मेरा कसूरवार, उससे ज्यादा मैंने अल्लाह ताला की कसूरवार हूँ। এই লোকে যতটুকু আমাকে কষ্ট দিছে, আমার সঙ্গে নাফরমানি করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি নাফরমানি কसूरवार কার কাছে? আমি আল্লাহর কাছে। जिस तरह वो चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा कसूर माफ कर दें, যেরকম ভাবে আমি চাই আল্লাহ তাআলা আমার কসুরকে মাফ করে দেন, मुझको भी चाहिए कि मैं उसका कसूर माफ कर दूं। আমার জন্য উচিত যেন আমি তাকে মাফ করে দেই। আর জবান से আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম बार-बार पढ़ता रहे। और पानी पी ले, वजू कर ले, पानी पान करे नाओ,
वजू कर नाओ चला हो तो बैठ जाए यदि दाঁড়ায় থাকো বসে যাও बैठा हुआ तो लेट जाए বসে যদি থাকো তো শুয়ে পড়ো पर जब अकल ठिकाना हो जाए এরপরে अकल बुद्धि যখন তার জায়গায় ফিরে আসে उस वक्त भी अगर कसूर पर सजा देनी मुनासिब मालूम हो এরপরে যদি তাকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন বা মুনাসিব মনে করো মাসালান সাজা দেনে মে কসুয়ার কি ভলাই है তাকে যদি শাস্তি দেই তাহলে যে তুমি যেটা করছে তার জন্য কি কল্যাণ হবে भलाई হবে जैसे अपनी औलाद है जब निजे संतान कि उसकी इलाज जरूरी है या किसी मजलूम की मदद करना যেরকম নিজের औलाद पर ऐसा जरूरी अथवा कोनो मजलूम अत्याचारी के साहाय्य करा उसकी तरह से बदला लेना है तो अव्वल खूब समझ ले তার থেকে যদি বদলা নিতে যাও তাহলে খুব প্রথমে চিন্তা করে নাও कि इतनी खता की कितनी सजा होनी चाहिए এতটুকু বলে কতটুকু সাজা হওয়া চাই আওলাদরা অন্যায় করে বা রাগ হয়ে ধরে এই যে পিটানি শুরু করে কয়েকজনে মিললেও কি করতে পারে না ফেরাইতে পারে না এই জন্য ছাত্র কি औलाद बापের সঙ্গে बगावत করে বসে जब अच्छी तरह शरीयत के मुताबिक तसल्ली हो जाए যখন ভালোভাবে উত্তমভাবে শরীয়ত মোতাবেক তোমার পূর্ণ तसल्ली হয় तो उस कदर सजा दे दे শরীয়তে কতটুকু শাস্তি দেওয়ার কথা বলে এতটুকু তুমি তাকে শাস্তি দাও चांद रोज उसी तरह करने से गुस्सा काबू में आ जाएगा কিছুদিন এইভাবে যদি চেষ্টা করো তোমার গুসা তোমার কাবুতে আসে যাবে এরপরে যদি না হয় সঙ্গে সঙ্গে তোমার শায়েখ এবং মুফতির কাছে তোমার হালাত জানাবে हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब अपनी भांजा हजरत मिस्ताह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर गुस्सा आया लंबा घटना যখন हजरत अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हाর উপরে তহমত উঠেছিল তার মধ্যে হযরত মিস্তাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শরীক ছিলেন শামিল হয়েছিলেন और उनार ऊपर खूब गुस्सा আসলো और आपने गुस्सा में कसम करी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला गुस्सा में कसम कह रहे उसको जो माली इमदाद क्या करता था আমি তাকে মালি সাহায্য করিতাম গরিব ছিল হযরত মিস্তাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনাকে অনেক মালি সাহায্য করতেন আর না না করুন না এখন থেকে আমি আর তাকে সাহায্য করিব না कुरान में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाह के लिए ये हुक्म नाजिल हुआ सिद्दीक अकबर है सिद्दीक है अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी है सर्वावस्थाय साथी ছিলেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর ইসলামের জন্য এই আয়াত নাযিল করে দিলেন কোরআন পাকের মধ্যে ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليستصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم यानी तुम में से जिनको अल्लाह ताला ने दीन की बुजुर्गी और दुनिया की वसाअत दी তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যাকে দ্বীনি বুজুর্গি দান করেছেন
দিনের মর্যাদা দান করেছেন আর দুনিয়ারও সম্পদ দান করেছেন और साथ दिएছেন उन्हें लायक नहीं कि ऐसी कसम खाएं তার জন্য উচিত না যে এরকম কসম খায় उनका जरा बहुत बड़ा उनका दिल हिम्मत अनेक बड़ा होना चाहिए और उनके अखलाक बहुत बुलंदी होनी चाहिए তার अखलाक अनेक ऊंचा होना चाहिए बड़ी जौमर्दी तो ये है बड़ा बहादुरी तो यही कि बुराई की बदला भलाई से दिया जाए बुराई बदला भलाई द्वारा देवा है मोहताज रिश्तेदारों और खुदा के लिए वतन छोड़ने वालों की आनत से दस्तगोश हो जाना बुजुर्गों और बहादुरी का काम नहीं है ताकि के जरा जामर्दी तो ये है कि बुराई का बदला अच्छाई से दे जरा मुकाफिकी दरिद्र गरीब आत्मीय स्वजन और अल्लाह के लिए बारीगर रतन जरा हिजरत करेছে उनके তাদের সাহায্য করার থেকে ফিরে যাওয়া बुजुर्गों और बहादुरों का काम नहीं এটা বাহাদুর এবং বুজুর্গানের কাজ নয় যারাদেরকে আল্লাহ তাআলা दीनी बुजुर्ग की दान করেছেন अगर कसम खा ली तो ऐसे कसम को पूरा मत करो যদি कसम করিয়া থাকো তাহলে এই কসমকে पूरा करियो ना उसका कफारा अदा करो तुम्हारी शान ये होनी चाहिए তার কাফারা আদায় করো আর তোমার শান अखलाक এরকম হওয়া চাই कि खताकारों से अखबार और दरगुजार करो যারা অন্যায় করেছে তাদেরকে माफ করে দাও ऐसा करोगे तो हक़ ताला तुम्हारी कोताहियों से दरगुजार फरमाएंगे তুমি যদি এরকম করো আল্লাহ তাআলা তোমার গুনাহকে maaf করে দিবেন क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं अल्लाह ताला बोलतेছেন তুমি কি এগুলো পছন্দ করো না क्या हक़ ताला तुम्हारे खताए maaf फरमा दे अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह maaf করে दे और अगर तुम ये ख्वाहिश रखते हो तो तुम्हें हक़ ताला के बंदों की खताएं माफ करना चाहिए তুমি যদি এরকম চাও যে আল্লাহ তোমাকে maaf করে তাহলে তুমিও তোমার বান্দাদের গুনাহকে maaf করে দেওয়া চাই ताकि उसके सलाह में हम तुम्हारी खताएं माफ कर दें আমি যেন সেই উসিলায় তোমার গুনাহকে maaf করে দিতে পারি তার বদলায় हदीस शरीफ में वारद है कि जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस आयत सुना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मास्टर মূল্যবান আলোচনা যাইতেছে একটু মুজাহিদা করেন হযরত সিদ্দীক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন এই আয়াত শুনলেন अला तुहिब्बूना अन यगफिराल्लाहु लकुम क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह ताला तुमको माफ कर दे हे अबू बकर তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে maaf করে দে तो फौरन कहा भला या रब्बना इन्ना नुहिब्बु संगे संगे এই আয়াত শোনার পরে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন ভলা ইয়া রব্বানা হে আমার রব অবশ্যই আমি চাই इन्ना नुहिब्बु बेशक आए परवरदिगार जरूर मैं चाहता हूँ एक रवायत में है कि ये कहा अन्य एक रवायत আছে हजरत सिद्दीक अकबर রাদিয়াল্লাহু তাআলা अन्हु এই বললেন والله इन्नी उहिब्बु अन यगफिर अल्लाह ली खुदा की कसम मैं मोहब्बत रखता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे मग़फ़िरत फरमाए
আল্লাহর কসম আমি এটা মোহাম্মদ রাখি যে আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন, মাফ করে দেন। एक बार हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत मिस्ता रज़ियल्लाहु तआला की इमदाद को बदस्तूर सिर्फ जारी ही नहीं फरमाया, आगे যেরকম সাহায্য করতেন শুধু সেই সাহায্য জারি রাখলেন না, बल्कि बाद रवायत के मुताबिक पहले से दोगुनी कर दी। কোনো কোনো রওয়ায়াতের বরকতে যে রওয়ায়াতে দেয়া যায় আগে যে সাহায্য করতেন তার দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। मुत्तकीन बंदे ये है जो खुशी और आयश में भी और तकलीफ और तंगी में भी खर्च करते हैं, यानी किसी हालात में भी खुदा को नहीं बोलते। मुत्तकी बंदे तो से যে খুশি অবস্থায়, আরামাইশের অবস্থায়, কষ্টের অবস্থায়, দারিদ্র্যের অবস্থায় সে কি করে খরচ করে আল্লাহর রাস্তায়, यानी किसी हालत में भी खुदा को नहीं बोलते। কোনো অবস্থাতেই সে কি করে না, আল্লাহকে বলে না। মুত্তাকির সিফত বলতেছে। गुस्सा को पी जाते हैं এবং गुस्सा की करे हजम करे नहीं, और मजीद ये लोगों की खताओं को माफ भी कर देते हैं। অতিরিক্ত মানুষের গুনাহ की अन्याय क्यों माफ করে দেন, और से माफ कर देते हैं, ना शुद्ध माफ ही করে দেন बल्कि उनके साथ एहसान और नेकी से पेश आते हैं, বরং তার সঙ্গে অত্যন্ত এহসানের সঙ্গে ভালোভাবে তার সঙ্গে আচরণ করেন। अब तबलीग दीन के मुसल्लिम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह 3 अहादीस नकल की जाती है। तबलीग दीনের মধ্যে ইমাম গযালি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 3টি হাদিস বর্ণনা করেছেন, এটি এখন নকল করা হচ্ছে, जिनका बार बार मुताला करना चाहिए, যেগুলিকে বারবার मुताला करा चाहिए। प्रथम हदीस पाक में है कि पहलवान वो नहीं जो अपने दुश्मन को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान और बहादुर वो है जो अपने गुस्सा पर गालिब आ जाए और गुस्से को पछाड़ दे। যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন সাহাবাদেরকে যে তোমরা কি জানো সবচেয়ে বড় পাহলওয়ান কে? তো সাহাবার বললেন যে মানুষ যাকে পরাজিত করতে পারে না। তখনই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু বলতেছিলেন পাহলওয়ান আর বাহাদুর मर्द मुजाहिद ताकि बोले जो अपने दुश्मन को पछाड़ दे, वो नहीं है पहलवान, वो नहीं है जो अपने दुश्मन को पछाड़ दे। पहलवान ताकि बोला है ना, माल और बहादुर ताकि बोला है ना যে তার দুশ্মনকে পরাজিত করে ফেলে হারায় দে, बल्कि पहलवान और बहादुर वो है, বলবে প্রকৃত বাহাদুর এবং পাহলওয়ান তো ওই ব্যক্তি जो अपने गुस्से पर गालिब आ जाए, যে গুসার উপরে যে বিজয় অর্জন করতে পারে আর गुस्से को पछाड़ ले और गुस्सा की करे हजम करे नहीं, कंट्रोल करे नहीं। दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर घूंट जो मुसलमान पीता है और गुस्सा के घूंट हैं। আল্লাহ তাআলার নিকটে সবচেয়ে উত্তম ঘোট, পানি পান করে কি করে এক ঘোট দুই ঘোট, সবচেয়ে উত্তম ঘোট হইল আল্লাহ তাআলার নিকটে মুসলমান जो पान पीता है, মুসলমান যা পান করে তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় ঘোট হলো
अब गुस्सा का गोंठ है, गुस्सा के बंद करे ना। तीसरी हदीस में है कि जिस मुसलमान को अपने बीवी बच्चों या ऐसे लोगों पर गुस्सा आए जिन पर अपना गुस्सा उतर सकता है और वो ज़ब्त कर ले और तहम्मुल से काम ले, तो हक़ तआला शानो उसका कल्ब अमन और ईमान से भर देगा। কোনো মুসলমান তার বিবি বাচ্চা অথবা ওইরকম লোক যারা তার অধীনস্থ দুর্বল তাদের উপর যখন গুসা আসে, जिन पर अपना गुस्सा उतार सकता है, যেখানে তার রাগটা কি করতে পারে, ঢালতে পারে ভালো মতে, তার কোনো তারে বাহাদুরি করবে। আর গুসা বড় চালাক, সবসময় গুম কম জোরের উপরে কি করে, গুসা করে, বাহাদুরের উপরে কি করে না, গুসা করে না। তো ফের ও জব্ত করে নেই, এরপরে সে কি করে, নিজেকে কন্ট্রোল করে और तहम्मुल से काम ले, अत्यंत धैर्य सहकारे काज ने, तो हक़ ताला उनका कल्ब अमन और ईमान से भर देगा। अल्लाह ताला तार कल्ब के अमनेर द्वारा ईमानेर द्वारा से भरिया दिबेन। गुस्सा के मरीज के लिए इन आयत करीमा को लेकर गले में डालना और उनको ज़ाफ़रान से लेकर तो स्त्री पर अर्क़े गुलाब या पानी से धोकर 40 दिन तक पिलाना मुजर्रब है। हज़रत बोलतेছেন এই আয়াতকে মুশক ও জাফরানের দ্বারা দেখিয়া গলা বেঁধে দেওয়া এবং প্লেটের মধ্যে 40 দিন পর্যন্ত লেখা খাওয়ানো গুসা কন্ট্রোল হওয়ার জন্য অনেক পরীক্ষিত আমল। ওয়াল কাযিমিন আল গায়জ ওয়াল আফিনা আনিন নাস ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন। এমিয়া সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে बेगायद बेजा गायद और गुस्सा का इलाज। अनर्थक राग गुस्सा करार चिकित्सा कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल-काज़िमीना अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरा अल-इमरान आयत नंबर 134, रुकू नंबर 5 और नंबर 4। हक़ ताला शानो इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत उन मुत्तकी बंदों के लिए हैं, जन्नत এই সমস্ত মুত্তাকি বান্দাদের জন্য तैयार की गई है, प्रस्तुत करा हुआ আছে, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह रास्ते खर्च करे, फरागात में भी तंगी में भी, ভালো অবস্থায় থাকার আর দরিদ্র অবস্থায় তাকে সব অবস্থায় अल्लाह रास्ता दान करे और गुस्सा को ज़ब्त करने वाले हैं, गुस्सा की कंट्रोल करे, पान करे और लोगों की खताओं को माफ करने वाले हैं, मनुष्य अन्याय के माफ करे दे। अल्लाह ताला ऐसे नेकों को महबूब रखते हैं। এই সমস্ত নেক বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা কি করেন, মহব্বত করেন। তাফসীর আস-সাররা ওয়াদ-দাররা। সাররা এবং দাররার তাফসীর। হালাতু ইউসরিন ওয়া হালাতু উসরিন। قال له ابن عباس أصل السر حالة التي تسر والضر، الحالة تضر।
बस सिर्रा हर वो हालत है जो खुश रखे, और दर्रा हर हालत है जो बवाजे दरूद गमगीन रखे। सर्रा कहते हैं हर अवस्थाয় খুশি থাকে, আর দর্রা বলা হয় হর অবস্থায় তার জরুরতের কারণে সবসময় কি থাকে, चिंतित থাকে। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में कलील और कसीर जो भी मुयसर होता था इन्फाक की शहादत हासिल करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमानाয় অল্প অবস্থায় যাদের মাল কাজ বেশি ছিল, সর্ব কম ছিল, সর্ব অবস্থায় তারা ইনফাকের শাহাদাত হাসিল করত, দান করার হাসিল করত। ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যা যা পারত তাই নিয়ে কি হাজির হয়ে যেত। चुनांचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक अंगूर का दाना सदका करना भी मरवी है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु একটা আঙ্গুরের দানা ছিল তাও সদকা করে দিয়েছেন। और बाज सलफ ने एक পেঁয়াজ सदका की। আমাদের সলফে সালেহিন বুজুর্গরা দেখা যায় একটা পেঁয়াজ কি করছেন, दान कर दिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जहन्नम से बचो अगरचे खेजूर का टुकड़ा ही हो। জাহান্নাম থেকে তোমরা বাঁচো যদিও তোমাদের কাছে একটা খেজুরের টুকরাই হোক না কেন। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जहन्नम से बचो अगरचे खेजूर के टुकड़ा ही हो, यानी उसको सदका करने से आर ना समझो। একটা খেজুরের টুকরা কি করে দান করবো, লজ্জাবোধ করিও না। अगरचे जलब महल रे जला हुआ घर हो, যদিও তোমার ঘর উজাড়ও থাকে, একটা খেজুরের টুকরা কেউ তুমি দান করতে কি করো না, সংকোচ বোধ करियो ना। गजब और गुस्सा की दावत करने और उन रज़ाइल के एहसास से काबिल हक़ ताला शानों ने इन्फाक की शान बयान फरमाया। राग गुस्सा एहसास करार पूर्वे अल्लाह ताआलार रास्ताয় दान करार कथा वर्णना करेছেন। ये तमाम जुमला अगरचे खबरिया है, ये प्रत्येकটা বাক্য যদিও खबरिया, लेकिन कुरान इरशाद और इस्लाह के लिए नाजिल हुआ है। कुरान पाक तो इरशाद করার জন্য এবং ইসলাহ করার জন্য নাজিল হয়েছে। इसलिए हर जुमलाए खबरिया में इंशाइया मजमार होता है। এজন্য প্রত্যেক जुमलाए खबरियाর ভিতরে जुमलाए इंशाइया पोशीदा गोपनीय থাকে। यानी ये शान हर मुसलमान अपने अंदर पैदा करे। অর্থ কি যে এই শানটা আয়াত কি الذين ينفقون في السراء والضراء, سراء والضراء, এটা তো জুমলা খবরিয়া, কিন্তু এর মধ্যে পুশিদা কি হুকুম হচ্ছে যায় যে তোমরা কি করো, হ্যাঁ এই মুসলমান এই শানরা তোমরা গ্রহণ করো, অর্থাৎ তার উপরে তোমরা কি করো, আমল করো। 11वीं पारा में हक़ ताला शानों ने इरशाद फरमाया। 11 पाराয় সূরা তওবার আয়াত নম্বর 130 মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন খুয মিন আমওয়ালিহিম সাদাকাতান তুতাহহিরুহুম ওয়া তুযাক্কিহিম বিহা।
তোমরা তোমাদের মাল থেকে সদকা করো, এটা তোমাদের পবিত্রতা এবং তাজকিয়ার জরিয়া, আত্মশুদ্ধির জরিয়া। अल्लामा आलूसी सईद महमूद बुगदादी तफसीर रूहुल मानी में फरमाते हैं, उस आयत से सदका और खैरात का तहारात नफ्स और क़ुलूब में खास रब का पाया जाता है। अल्लामा आलूसी सईद महमूद बुगदादी तफसीर रूहुल मानी का तफसीर बोलें, सदका खैरात कल्बेर पवित्रता, नफ्सेर एसरा पवित्रतार मध्य विशेष सम्पर्क आछे। चुनाचे फरमाते हैं, इन्नमा हिया कफ्फारतुन लिजुनूबिकुम व तरफउ मनाजिलहुम मिन मनाजिलिल मुनाफिकीन इला मनाजिलिल अबरारिल मुखलिसीन। सुबहानल्लाह। इन्नमा हिया कफ्फारतुन लिजुनूबिहिम, অবশ্যই এই সাদাকা তোমাদের গুনার কাফারা। ওয়া তুরফাউ মানাজিলহুম মিন মানাজিলিল মুনাফিকিন ইলা মানাজিলিল আবরার, এবং তোমাদের মঞ্জিলকে অনেক উপরে উঠায় দিবেন মুনাফিকদের মঞ্জিলের মোকাবেলায়। यानी अबरारদের মানাজিল তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা কি করবেন? দান করবেন। ওলিদের মুকাম আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দান করবেন। बस काजिम गाइज से काबिल इन्फाक की सर्रा और दर्रा की आयात से रात मालूम हो गया। এখন এই আগে যে আল্লাহ তাআলা সররা এবং দর্রা দান করার কথা বললেন, তার মধ্যে রক্ত হলো কি? যে কলবে গুনাহ মাফ হবে এবং কলবের কি হবে? ইসলাহ হবে, নফসের কি হবে? ইসলাহ হবে। अब काजिम गाइज की लफ्ज़ी तशरीह, এরপর আনছে ওয়াল কাযিমিন আল গায়জ ওয়াল আফিন আনিন নাস ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন। এটাই কলবের রোগের কথা কি করতেছেন? বর্ণনা করতেছেন। তো তুমি যখন সদকা করবে তখন তোমার কি হবে? গুনাহ মাফ হবে, ইসলাহ হবে। এখন কাজিম এবং গাইজের লঘবি মানা, তার অর্থ লঘবি অর্থ কি, আবিধানিক অর্থ কি? अब असले मौजू पर अर्ज किया जाता है। এখন আসল মজমুন বিষয় আলোচনা হইতেছে। আল্লামা আলুসি रहमतुल्लाह अलैह काजिम की लग़वी तशरीह फरमाते हैं, কাজিমের অভিধানিক অর্থ বর্ণনা করতে আসলুল কাজিমে সাদ্দু রাসিল क़िरबती इंदा इम्तिलाइहा तुमसे रूहुल मानी, यानी मश्क जब पानी से भर जाती है, मश्क जब की करे আসলুল কাজিম সাদ্দু রাসিল क़िरबा इंदा इम्तिलाइहा, সুরাহি যখন কি করতে থাকে? ভরতে থাকে। মশক, মশক যখন কি করে চামড়া যেটাতে পানি রয় তখন কি করে? उसका मुंह बंद करने के लिए रस्सी बांधते हैं। যেন পানি পড়িয়া যখন পড়ে গেল তখন শক্ত করে রস্সি কি করে বান্ধিয়া দে যেন না পড়ে। तो उसी तरह जब गुस्सा से तमाम बदन की रोगों को खून गर्म हो गया और गुस्सा खूब बढ़ गया तो अंदेशा है कि मुंह से चले जाए। যখন অনুরূপ ভাবে গুসায় যখন সমস্ত রোগের খুন গরম হয়ে যায়, গুসা খুব বেড়ে যায়, তো আন্দেশা ভয় হইলো মুহ সে চলে যায়, মুখ এদের কি করে এই গুসা বাহির হবে। उसने उसको ज़ब्त करने का नाम कदीम रखा है। এই জন্য এই গুসাকে কন্ট্রোল করার নাম কি রাখা হয়েছে? কাদিম। यानी गाइज के माना नागवारी बात पर तभी हैजान के हैं। गुस्सा करे कय অপছন্দনীয় বস্তুর উপরে তবিয়তের মধ্যে গোরক্তের মধ্যে গরমি আসার নাম কি? গুসা।
গায়েজ আর গজব কা ফরক। এখন গায়েজ কারে কয় আর গজব কারে কয়, দুইটার মধ্যে पार्थक्य কি? रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, गाइज गजब का फर्क ये है कि गजब के साथ यकीनी इंतकाम का इरादा होता है। गजब करे के बोले गुस्सा, যে যেই গুসাটা इंतकाम बदला लवाटा यकीनी इरादा हो जाए, और गायद के लिए ऐसा नहीं, और गायद एरकम है ना। बाज लोगों ने कहा कि गायद और गजब दोनों लाजिम मलजूम है, और केউ কেউ বলেন গায়দ এবং গজব দুটোটা লাজিম মলজুম, একটা আরেকটার ভিতরে শামিল। मगर गजब की निस्बत हक़ ताला के साथ दुरुस्त है और गायज की निस्बत नहीं, কিন্তু গজবটা আল্লাহর দিকে নিসবত করা দুরুস্ত, আর গায়েজকে আল্লাহর দিকে নিসবত করা যায় না। ওয়াল কাযিমিন আল গায়েজ কি তাফসীর। ওয়াল কাযিমিন আল গায়েজ কি তাফসীর আল মুতাজাররিনা লিল গায়জ আল মুমসিকিনা আলাইহি ইনদা امتلاء نفوسهم منه فلا ينتقمون مما يدخل الضرر عليهم ولا يبذلون له ما يكره، بل يصبروا على ذلك مع قدرتهم على الإنفاذ والانتقام، وهذا هو الممدوح। الकाज़िमीन अल गाइज़ तफसीर হলো गुस्सा एवं गाइज का तलख घूट पी जाते हैं। गुस्सा एवं गाइज अत्यंत तिक्त घूट इसे पिए जाए और उसको पूरी तरह जब्त कर लेते हैं, और ये गुस्सा की करे पूर्ण भावे कंट्रोल करे नहीं। उस शौक से जो 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 उनको नुकसान पहुंचता है, এই ব্যক্তিকে যে সমস্ত नुकसान पहुंचे और ना जाहिर करते हैं अपने तकलीफ को, নিজের কষ্টকে প্রকাশও করে না, বলকে इंतकाम लेने की कुदरत रखते हुए বরং বদলা নেওয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও भी সবর করতে हैं। এরপরে কি সবর করে, তার নাম হইল আল কাযিমিন আল গায়জ। और यही मुकाम काबिल ममदू है, और এই মুকামটাই হলো প্রশংসনীয়। गुस्सा और गजब और गायज को जब्त करने पर इनामात और बशारतें अहादीस नबवी की रोशनी में। এখন সম্মুখে আসতেছে গুসা যখন জব্দ করে তাদের জন্য কি কি বশারত সুসংবাদ হাদিসের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দিয়েছেন, এগুলি আসবে মুকাম্মাল। আজকে থেকে অন্যান্য বয়ানের চেয়ে বেশি এই দিলের রোগের একটা একটা করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইসলাম, কারণ একটা রোগেই জাহান্নামে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট, যদি তওবা না করে আর ইসলাহ না করে। এই জন্য আজকে আয়াতগুলি শোনানো হলো, যেহেতু মুলহুজাতের মধ্যে গজব আইসা গেছে, কাজে গুসার পরে হসদ কিনা ইত্যাদির পর একটা একটা করে জরুরি সবচেয়ে বেশি জরুরি যেগুলি, এইগুলি ইনশাল্লাহ আলোচনা করা হবে।
আজ লাগাইছে না? জিকির করে নি নিচে টেবিলে সরাও। আমার প্রিয় মুর্শিদ শাইখ আল আরব আল আজম আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাইখ ওয়াক্তাসাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আমরা মুরিদ হইছি, আহলুল্লাহদের সহবতেও যাই, কিন্তু আমরা আমাদের আমল করার তৌফিক কেন হচ্ছে না, গুনাহ কেন ছাড়তে পারতেছি না, নেক আমলের তৌফিক কেন হচ্ছে না, তার কারণ কি? তার কারণ হলো আমাদের দিল মরে গেছে, যার জন্য আমাদের মধ্যে কি করে না, আসর করে না। এই মাটির তো না। হযরত বলেন, এরকম ভাবে মুর্দা লাশের মধ্যে যদি কি করো, স্যালাইন দিয়া খুব ভিটামিন, গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম বড়, তার মধ্যে কোনো আসর হবে? কারণ কি? সে মরে গেছে, গ্রহণ করে পাস করার ক্ষমতা নেই। এই জন্য হযরত বলেন, হাদিসে পাকের মধ্যে তো আছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে যারা জিকির করে না তারা হলো মুর্দা, আর যারা জিকির করে কি তারা জিন্দা। এই জন্য হযরত বলেন, জিকির কা নাগা রোহ কা ফাঁকা। যারা দৈনন্দিন যে মামলা যার জিকির আছে যদি চালিয়ে দেয়, তাহলে দিলে বাঁচা যাবে। এই জন্য বলে জিকির চার দিলে কি হলো, মুর্দা হয়ে গেল। কাজ লাগাইছে, হ্যাঁ। এই জন্য তো জিকির যেন নাগা না হয়। এমনি পড়তে গেলেই তো আলাদা আলাদা জিকির আছে। এজদিমাই জিকিরের মধ্যে এইদিকে শুন, এজদিমাই জিকিরের মধ্যে চারটি ফায়দা। মাজতামাআ কওমুন বাইতুম মিন বুয়ুতিল্লাহ ইয়াযকুরুনাল্লাহ ওয়া হাফাতহুমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমাহ ওয়া নাযালাত আলাইহিmus সাকিনাহ। যখন এজতেমাই জিকির করে তখন আল্লাহ তাআলা চারটা নিয়ামত দান করে। কয়টা নিয়ামত? নম্বর ১, হাফাতহুমুল মালাইকা। মালাইকারে কি চতুর্দিক দিয়া ডাকিয়ে আনে। আর যখন ফেরেশতারা চতুর্দিক দিয়ে ডাকিয়ে আনে, প্রথম ফায়দা তো এই, আস-সাহাবাতু মুআসসারাতুন আত-তাবিয়াতু মাসরুকাতুন। মানুষের তবিয়ত চুরি করে, আর সোহবতে তার মধ্যে আসর হয়।
এই ফেরেশতাদের সহবতের বরকতে ফেরেশতা গুনাহ করতে জানে না, গুনাহ করতে জানেনি। হ্যাঁ, কাজে তাদের মধ্যে যে গুনাহ না করার আর ইবাদত জিকির আজকার করার যে মাদ্দা আর নূর, সেটা জাকিরিনদের কলবে প্রবেশ করে। নম্বর 2, গাশিয়া হাফাতুল মালাইকা গাশিয়াতুমুর রাহমা, আল্লাহ পাকের রহমত তাদেরকে ডাকে আনে। যেটা জালালউদ্দিন নবী রাহমাতুল্লাহ বলছেন, যে খুব ঠান্ডা হাওয়া আসতেছে, তখন মা বাপ করে বাচ্চাদেরকে চাদর দেয়া জড়ায় ধরে এরকম ভাবে ধরে যে কোনো দিকে কোনো প্রকার ঠান্ডা লাগিয়ে নিমুনি না হয়ে যায়। তো এরকম ভাবে বন্দারা যখন জিকির করে, আর দেখেন বাচ্চারা তো ছোট বাচ্চারা আব্বা আব্বা আম্মা আম্মা করে, তাকে সিদ্ধতে মহাব্বতে টান দেয়, কুব্বুকে জড়ায় নেয়, কান্দের উপরে ফেলাইয়া মা কি করে আঁচল দিয়া ডাকে আনে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আনা জালিসুন লিমান যাকারানি, আমি তার সঙ্গে বসে যাই যে কি করে আমার জিকির করে। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার রহমতের চাদরের দ্বারাতে ডাকিয়ে নিয়ে মা যেরকম ভাবে বাবা যেরকম ভাবে ডাকিয়ে নিয়ে চুমুকাইতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার রহমতের কুদরতি টুটের দ্বারা বন্দার কলবের মধ্যে ইশকার মহব্বতের চুমুকাইতে থাকেন। হযরত বলেন যে মা বাপ দাদা দাদি ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কি করেন না, কুদরত ক্লান্ত হয় না। এই জন্য যতই জিকির করবে আল্লাহ তাআলার তার দিলের মধ্যে প্যার আর মহব্বত বেশি দিবেন। 3 নম্বর, নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, তাদের উপরে সকিনা নাজিল হয়। সকিনা কি জিনিস? আল্লামা আলুসি সৈয়দ মাহমুদ বুগদাদি সকিনা তাফসীর লিখেন, আস-সাকিনাতু হুয়া নূরুন ইস্তাকাররু বিকলবিল মুমিন ইয়াসবিতু বিল হক ওয়া ইয়াতাখাল্লাসু আনিত তাইস। সকিনা ওই নূরকে বলা হয় যে জিকিরের বরকত আল্লাহ তাআলা মুমিনের কলবের মধ্যে দান করেন, এই নূর তাকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং সমস্ত বাতিল গুনার পেরেশানি থেকে আল্লাহ তাআলা কি করেন, মুক্তি দান। ইয়াতাখাল্লাসু আনিত তাইস, পাগলা কুকুর, পাগলা কুকুর গিতে এক সিমতে চলে না, পেরেশান, এমনি যায় এমনি যায় এমনি যায়, আর তার কারণে সমস্ত মাখলুক কি থাকে, পেরেশান থাকে। এর থেকে আল্লাহ তাআলা নাজাত দিবেন, সেও শান্তিতে থাকবে, তার বরকতে আল্লাহর অনেক বান্দারাও শান্তির দলের মধ্যে আছে। 4 নম্বর পুরস্কার, যাকারাহুমুল্লাহু ফিমান ইনদা, অন্য riwayate আছে তার চেয়ে উত্তম জামাতের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাদের জিকির করবেন। আল্লামা আলুসি না, বদরুদ্দিন আইনি ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফের হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইনদা মালাইকাতিল মুকাররাবিন ওয়া আরওয়াহিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন। এই বেহতরিন জামাত কারা? মুকাররাবিন ফেরেশতাদের সম্মুখে এবং সমস্ত আম্বিয়াদের রূহের সম্মুখে তাদের নাম নিয়ে নিয়ে আল্লাহ তাআলা কি করেন, জিকির করেন, আলোচনা করেন। যেই বান্দা আমার জিকির করে আমি তাকে মহব্বত করি, তোমরা তাকে মহব্বত করো। হ্যাঁ, এই ঘোষণা আস্তে আস্তে দুনিয়াতে এসে যায়। এই জন্য সমস্ত মাখলুক কি জাকিরিনদেরকে কি করে, মহব্বত করে, আল্লাহওয়ালাদেরকে মহব্বত করে। এই জন্য এনফরাদি জিকির আল্লাহ তাআলা তো যা আছেই, এই জন্য রমজানুল মুবারক হিসাবে 12 তসবিহ জিকিরটা আমরা এই 4টি ফায়দার জন্য ইজতেমাই করি। পুরা 12 তসবিহ জিকির পারত না? হ্যাঁ, 200 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 400 ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ, 100 আল্লাহ আল্লাহ, 100 আল্লাহু আল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ما সঙ্গে বলেন اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك وبمحبتك أبدا أبدا يا الله يا الله. লা ইলাহা বলার সময় একটু ডান দিকে হেরে যাব, ধ্যান করো যে লা ইলাহার এর তাকত আমার দিল থেকে সমস্ত গায়রুল্লাহর গান্ধীকে বাইর করে নিয়ে আর সে আজম পর্যন্ত চলে গেছে। মেশকাত শরীফে হাদিস, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লাইসা লাহু হিজাবুন দুনাল্লাহ। বান্দা লা ইলাহা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে যত পর্দা আছে, বাধা আছে, সমস্ত পর্দা উঠে যায়। এখন শুধু কেডা? আল্লাহ আর আল্লাহ। এই যে ইল্লাল্লাহ খেয়াল করি যে আল্লাহ তাআলা এবং তার হাবিবের ইশক আর মহব্বত নেমে আমার কলবের মধ্যে প্রবেশ করতেছে। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, हर दम जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहो, सरशार रहो, होश रहे मुझको न किसी का तेरा मगर होशियार रहो. अब तो रहे बस तादम आखिर विरद जुबान मेरे इलाह. ला इलाहा इल्लल्लाह 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं, तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं, तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं, तेरे सिवा मशहूद हकीकी कोई नहीं है कोई नहीं. अब तो रहे बस तादम आखिर विरद जुबान मेरे इलाह.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेर नगी जिन्न व इंस व हूर व मलाइक अर्श व कुर्सी चरख़ व ज़मीन कौन मकामे लायक सिजदा तेरे सिवाय नूर मुबीन कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं अब तो रहे बस ताज़म आखिर विर्द ज़ुबाए मेरे इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم सब बंदे है कोई नबी हो या हो अली या शाहंशाह बाग़ दो आलम भी है तेरी कुदरत के हुजूर एक बुर्जेगा क्यों न मैं कायल हूँ कि हजारों तेरी खुदाई के है गवाह खारो गुल अफला को कवाकिब को हो दुरिया में रोमा अब तो रहे बस ताज़म आखिर विर्द ज़ुबाए मेरे इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
याद में तेरी सबको भुला दो, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लौटा दो, खानाए दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दो, सब खुशियों को आग लगा दो, सब खुशियों को आग लगा दो, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दो, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस ताब में आखिर फिर दे जुबाए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर है क्या है मुझको तबाह, ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हो मैं तेरी पनाह। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदार वाला मसीहा, तू भी मगर गफ्फार है यारा, बख्श दे मेरे सारे गुनाह। अब तो रहे बस ताब में आखिर फिर दे जुबान मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এতক্ষণ পর্যন্ত লা ইলাহা ধরাতে দিলকে গায়রুল্লাহ থেকে খালি করে দিলে শুধু কে আছে? আল্লাহ। আল্লাহ। এই খেয়ালে বড় মহাব্বতের সঙ্গে ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ऐ मेरे मौला मेरी नजर में तू ही तू हो, तू ही तू, सब तो बाहर दिल के अंदर तू ही तू हो, तू ही तू, कल्ब तपा में दीदाए तर में तू ही तू हो, तू ही तू, मेरे लिए तू बाहर भर में तू ही तू हो, तू ही तू, कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज़ लाखों मंजर पेश निगाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. सूझे मुझको दोनों जहां में तू ही तू, बस तू ही तू, सूझे मुझको कौन मकां में तू ही तू, बस तू ही तू, सूझे मुझको खाले बुझा में तू ही तू, बस तू ही तू, सूझे मुझको सौद सया में तू ही तू, बस तू ही तू, कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज़ लाखों मंजर पेश निगाह, इल्लल्लाह, 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 illallah, 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 illallah. जान से भी जो मुझको है प्यारा तू है तू, हाँ तू है तू, जिसके लिए सब कुछ है गवारा तू है तू, हाँ तू है तू, दोनों जहां में मेरा सहारा, दोनों जहां में मेरा सहारा तू है तू, हाँ तू है तू, मेरी नाव का कहियो धारा तू है तू, हाँ तू है तू, कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज़ लाखों मंजर पेश निगाह, इल्लल्लाह, 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 illallah, 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 illallah. जौद करम की शान गदा को खुलकर अब शाह देखा, कुर्बे खास अता फरमाई वान की अपने राह देखा, जलवा अब तो खुले बंदो ही बस आई मेरे माँ दिखा, पर्दा उठा दे नूर अपना हर वक्त दिखा, हर गाह दिखा, कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज़ लाखों मंजर पेश निगाह, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह,
illallah, 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 illallah. आए नजर जर्रा जर्रा में साफ तेरी कुदरत मुझको आलम कसरत भी हो जाए आए नए वहदत मुझको बाग जहां में तो महसूस अब हो मिसले नखात मुझको मश्क तसव्वुर इतनी बड़ी जलवत भी हो एक खलवत मुझको कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज़ लाखों मंजर पेश निगाह इल्लल्लाह 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 illallah 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 ऐसा समाजा मेरी नजर में जलवा तेरा देखूं हर सू गैबत धम्बर को भी न हो हर वक्त रहो मैं रू दर्रू मेरे लिए बाजार जहाँ हो सर बसर एक मैदान हो तू ही तू हो तू ही तू हो तू ही तू हो तू ही तू कुछ न सुझाए दे मुझे हरगिज़ लाखों मंजर पेश निगाह इल्लल्लाह 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 illallah 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 illallah
इल्लल्लाह इल्लल्लाह। फज़्ल करम से अपने अता कर जिंदगी जावेद मुझे, नफ्स से ना उम्मीद हूँ मैं तुझसे हूँ मगर उम्मीद मुझे। अब तो सरापा दीद बना दे तेरा शौक़े दीद मुझे। हर शय एक आए न हो हर जर्रा हो एक खुर्शीद मुझे। कुछ न सुझाई दे मुझे हरगिज़ लाखों मंज़र पेश निगाह। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह दूदर भी इसमें जात अल्लाह जल्ला जलालुहु व तआला शानु। अल्लाह 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 मेरी करेगा मकसद बरारी। अल्लाह 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 बख्शेगा मुझको परहेजगारी। अल्लाह 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 रखेगा मशगूल आज़ारी। अल्लाह 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 दिल की गरे गए आप यारी। अल्लाह 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 हरदम करो मैं ऐ मेरे बारी। अल्लाह 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 जब सांस लो मैं हो जाए जारी। अल्लाह 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 दिल पर चलाता है उफ कटारी। अल्लाह 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 नफ्स पर फिरता है आरी। अल्लाह 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 हाज़िरी अल्लाह नाज़िरी अल्लाह शाहिदी अल्लाह मई।
Allah, 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 क्या जिक्र है अल्लाह अकबर अल्लाह 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 दिल पर चलाता है तीरो खंजर अल्लाह 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 ये जाने सिरी से भी है खुशतर अल्लाह 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 ये जिक्र हक है अशीरो शक्कर अल्लाह 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 हरदम करो मैं ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 जब सांस लो मैं हो जाए जारी अल्लाह 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 हाज़िरी अल्लाह नाज़िरी अल्लाह शाहिदी अल्लाह माई Allah, 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 हरदम करो मैं ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 जब सांस लो मैं हो जाए जारी अल्लाह 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 दूध लगाता है दर बेकारी अल्लाह 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 तलवार है और वो भी दुधारी अल्लाह 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 हरदम करो मैं ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 जब सांस लो मैं हो जाए जारी अल्लाह 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 हाज़िरी अल्लाह नाज़िरी अल्लाह शाहिदी अल्लाह माई
Allah, 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 क्या जिक्र है अल्लाह अकबर अल्लाह 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 दिल पर चलाता है तीरो खंजर अल्लाह 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 ये जान से भी है मुझको बढ़कर अल्लाह 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 शुरू नमाए गो बन जाए दम पर अल्लाह 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 हरदम करो मैं ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 जब सांस लो मैं हो जाए जारी अल्लाह 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 हाजिरी अल्लाह नाजिरी अल्लाह शाहिदी अल्लाह मई Allah, 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 गुजरी गुनाहों में उम्र सारी ऐ मेरे मौला ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 क्या हशर होगा दहशत है तारी ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 किसको पुकारे तेरा भिखारी ऐ मेरे मौला ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 हो जाए नाजी मुर्सा बिनारी ऐ मेरे मौला ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 हरदम करो मैं ऐ मेरे बारी अल्लाह 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 जब सांस लो मैं हो जाए जारी अल्लाह 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 हाजिरी अल्लाह नाजिरी अल्लाह शाहिदी अल्लाह मई এখন প্রথম আল্লাহ মধ্যে পেশ দেয়া দ্বিতীয় আল্লাহতে থাকে
Allahu Allah, 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 Allahu Allah। ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे वाली, शाहे दू आलम तू है, सबसे तेरी सरकार है आली, शान तेरी हर आन नई है, गाह जमाली गाह जलाली। ओ भी अजब खुशबख्त जिसने कल्बों में तेरी याद बसाली, शुगुल मेरा बस अब तो इलाही, शामो सहर हो अल्लाह अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहर हो अल्लाह अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह। कस्मों में दुनिया ही के रहा मैं, दीन की दौलत कुछ ना कमाई, वक्त यूं ही बेकार गुजारा, उम्र यूं ही गफलत में गंवाई, खल्कों में सबसे मैं ही बुरा हूँ, कोई नहीं है मुझ में भलाई, मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की ना बुराई, शुगुल मेरा बस अब तो इलाही, शामो सहर हो अल्लाह अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहर हो अल्लाह अल्लाह, 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 अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह मई। اللهم آمين، اللهم آمين، يا الله، يا الله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا. ربنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونغفر قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك أبدا أبدا يا الله يا الله يا الله. اللهم اقبل قلوبنا بذكرك. اللهم اقبل قلوبنا بذكرك. اللهم اقبل قلوبنا بذكرك. তুমি কবুল করো। আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ, আমাদেরকে মাফ করে দে। তোমার অধীনে সবচেয়ে বড় দরজা আউলিয়া জিন্দের শেষ দরজা পৌঁছে দাও। আয় আল্লাহ, আফিয়াত দান করো। সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানরা আফিয়াত দান করো। আয় আল্লাহ, মুসলমানদের সাহায্য করো। আয় আল্লাহ, খানদাকে তুমি কবুল করো। খানদার জন্য মুস্তাকিল আয় আল্লাহ বানাল আকামি খানদার জন্য বর্ধনের ব্যবস্থা করে দাও। আয় আল্লাহ, জানিয়া আবুকে কবুল সমস্ত জরুরতকে পূর্ণ করে দাও। আল্লাহ, মানুষের কাছে হাত পাততে শরম লাগে। আল্লাহ, এই রমজানের রশিদ বই নিয়ে ব্যাগ নিয়ে দরে দরে ওলামা ইকরাম ঘুরতেছে মাদ্রাসাগুলোই চালানোর জন্য। আয় আল্লাহ, মানুষের কাছে যাইতে শরম লাগে। আয় আল্লাহ, আজকে সবে কদর রাত্রে তোমার কাছে হাত বাড়াইছি আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আজকে 21 রাত্র আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ, তুমি আমাদের সমস্ত হাজতকে পূর্ণ করে দাও। আল্লাহ, জামিয়ার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করে দাও। যা আছে তুমি জানো আল্লাহ, সবার শক্তিও নেই ছিল তুমি সমস্ত হাজত আর ন্যাক উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে দাও। اللهم بلغ منا إلى روضة حبيبك المحترم ألف ألف صلوات التسليم وارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين زيارة مقبولة مغرورة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين بخصائص الختام الحمد لله. তানবীর রহমাতুল্লাহ বলেন, দোয়ার সময় ইস্তেগফার করার সময় আল্লাহ তাআলার ভয় এবং মাহবুবের কারণে কান্না যে চোখের পানি বাইর হয়, এই পানির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। এই জন্য হযরত হাকিম রহমাতুল্লাহ বলেন, এই চোখের যতটুকু পানি বাইর হয় এটা মহিলার কোনো হাতে নিয়ে পূর্ণ চেহারার মধ্যে বলে দিবা, তাইলে এই চেহারায় আগুনে স্পর্শ করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার কুদরতি হাতে চলে। আলমগীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি গোসল করতেছিলেন লাল কিল্লায়। হাউজে এই সময় এক হিন্দু রিয়াসতের রাজা মারা গেছেন। সব আলমগীর রহমাতুল্লাহর অধীনে ছিল। উপযুক্ত কোন ছেলে ছিল না, নাবালক ছেলে ছিল। সমস্ত মিল্লে করলো যে না, আমরা তাকে রাজা বানাবো, চলে নিয়ে যাই। তো রাস্তায় বিভিন্ন কথা শিখাইতেছে। তখন যুবরাজ বলল, হে ওজিরনাজি, তোমরা যে আমাকে পৌঁছে সমস্ত প্রশ্ন উত্তর শিখাইতেছ, একটাও যদি বাচ্চা আলমগীর না করেন তাইলে কি হবে? বলে বাস বুঝে গেছি।
আপনি জবাব দিন। তাহলে রহমতুল্লাহ সংবাদ পুষলো, ছোট বাচ্চা আনো নিয়ে আসো আমাকে। তো এরকম দুই হাতে ধরিয়া যে এলাকার যে এলাকার মানুষের পানি ছিল না, সাঁতার জানে না, যে কোয়ার মধ্যে ডুবাই কিরকির করে হাসতেছে। এই কি বিয়া করতে রাজা বলাই জানছে, এটা কি হাসার জায়গা? হাসে, তারা কি রাজা বলে? তো ওই ছেলে বলে, রাজার ছেলে যে হবে, আপনি হয়েছেন সমস্ত ভারতবর্ষের বাদশাহ, বাদশাহ আলমগীর, সুবহানাল্লাহ। আপনার দুইটা হাতে আমার কবজার মধ্যে ধরে রেখেছে, আমি দুই ব্যবহার বলছি। আমার তো এই বিশ্বাস, আমার একটা আঙ্গুল যদি আপনার হাতের মধ্যে থাকে, আমি দুই মরতে পারি না। এই জন্য আমার কি এই ডুবাই দিলাম, এই জন্য আমি কিরকির করে হাসতেছি যে আপনি আমার সঙ্গে মজাক করতেছেন। বাদশাহ আলমগীর রহমতুল্লাহ বলে, যাও তাহলে বাদশাহ বানাই দিলাম, রাজ্য চালাইবার মতো জ্ঞান আছে। রাজা তানভীর রহমতুল্লাহ বলেন, দেখো এই বাচ্চা বলতেছে, বাচ্চা আলমগীরকে, আমার একটা আঙ্গুল যদি আপনার হাতের মুষ্টিতে থাকে, এরপরেও আমি দুই মরতে পারি না, এই জন্য আসতেছি। তার এত একটু, আর এই কান্নার পরে পানি যদি মরে যাও, এই চেহারাটা, এই পানিটা চেহারা লাগবো, এটা জাহান্নামের আগুনে